बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे कई प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ प्रोग्राम हमने फैमिली पे किए हैं, कुछ प्रोग्राम हमने मगर ज़्यादातर प्रोग्राम हमने जो हैं वो किए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आज हम प्रॉपर्टी का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है और लोगों के लिए, आम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मालूमाती प्रोग्राम है ये। तो आप लोग जो हैं इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू हो, मैं गुजारिश करूंगा लोगों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ से प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। 30-35 प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं प्रॉपर्टी पे। हर चीज़ को हमने कोशिश की है कि हम कवर करें। और आज जो हम टॉपिक पे जा रहे हैं उसमें है जायदाद की फ़ाइल और उसके मुकम्मल कागज़ात। जायदाद की जो एक फ़ाइल होती है, चाहे वो दुकान की हो, मकान की हो, घर की हो, ज़मीन की हो, उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि जिसके बग़ैर मामलात अच्छे नहीं रहते। उसके लिए हमने कोशिश की है कि आज आपको इस बारे में बताएं और आपको अवेयरनेस दें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, जायदाद की फ़ाइल और मुकम्मल कागज़ात। किसी भी इदारे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी जगह लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, मकान लेते हैं, कुछ भी लेते हैं ना, और स्पेशली हम अगर प्लॉट लेते हैं ना, ओपन प्लॉट ऑफ लैंड KDA से ले रहे हैं, KMC से ले रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड से ले रहे हैं, किसी प्राइवेट इदारे से ले रहे हैं, सबसे पहले वो आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं। उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, शौहर का नाम क्या है, और बच्चों की तादाद क्या है, शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आपकी रिहाइश कहाँ है, और उसमें फिर वो प्रोग्राम भी दे देते हैं। अगर बड़ा इदारा है तो अपना शेड्यूल देता है पेमेंट का। अगर प्राइवेट बिल्डर है तो वो कहता है या तो आप शेड्यूल हमें दे दें या हम आपको शेड्यूल दे देते हैं। तो ये सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वो किसी भी इदारे का फॉर्म आता है। उसके बाद जो आता है, फिर जब फॉर्म आ जाता है और आपका कुरानदाजी में नाम निकल आता है तो उसकी एक स्लिप भरी जाती है, बहुत मिनिमम अमाउंट में वो स्लिप उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो पेमेंट आप इदारों को, बिल्डर को करते हैं, किसी को भी करते हैं, उसकी रसीदें आपके पास होनी चाहिए। ये पहली रसीद क्या है, दूसरी रसीद क्या है, कितनी टोटल रसीदें कितनी है, वो रसीदों की तादाद पूरी मुकम्मल आपके पास होनी चाहिए, अप टू द फुल पेमेंट ऑफ द लैंड। जब ये चीज़ें आपको मिल गई, इदारे ने दे दी, प्राइवेट बिल्डर ने दे दी, किसी ने भी दे दी, उसके बाद इशू होता है अलॉटमेंट ऑर्डर। अलॉटमेंट ऑर्डर होता है जिसके ऊपर आपको ज़मीन अलॉट कर दी जाती है और वो अलॉटमेंट लेटर कहलाता है। बिल्ट अप प्रॉपर्टी की सूरत में एलोकेशन लेटर भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर जब ये काम हो जाता है तो फिर आपसे कहते हैं, आपको एक और लेटर इशू होता है जिसका नाम होता है पोजेशन लेटर। पहला था अलॉटमेंट लेटर, दूसरा था पोजेशन लेटर। तीसरा जो होता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजेशन, कि आपने मकान का या ज़मीन का कब्जा ले लिया, उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजेशन। ये 3-4 कागजात से आपकी फाइल जो है 90% मुकम्मल हो गई। अब अगर बिल्डर से आप खरीद रहे हैं तो वो आपसे फॉर्म फिल कराएगा, तफसील लेगा, सारी चीज़ें लेगा, या तो वो फॉर्म फिल कराएगा या वो आपको एग्रीमेंट के थ्रू देगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई एग्रीमेंट करेगा, उसके थ्रू आपसे टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपसे पेमेंट वो वसूल करेगा। और जब ये पेमेंट आप देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो एलोकेशन लेटर देगा और फिर उसके बाद आप उसकी किस्तें अदा करते रहे, किस्तों को निकाल के अपने साथ रखते रहे रिकॉर्ड के तौर पर। उसके बाद वो फिर अलॉटमेंट ऑर्डर देता है कि ये जी आपका अलॉटमेंट लेटर है। ऑर्डर नहीं होता बल्कि अलॉटमेंट लेटर होता है। फिर इसके बाद अगर उसकी ज़मीन डेवलप नहीं है, कोई मसले मसाइल हैं, तो वो आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लेता है कि भाई हमें ज़मीन डेवलप करनी है, वहाँ पे सीवरेज डालना है, खंभे लगने हैं, पोल लगने हैं, उनके लिए हमें ज़मीन को हमवार करना है, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस आपसे लेता है। जब ये चीज़ें ले लेता है तो फिर आपको वो पोजीशन लेटर दे देता है। वो भी पोजीशन लेटर आपको देता है कि भाई ये कब्जा आप ले लीजिए, आप आके कब्जा ले लीजिए। पोजीशन लेटर इज ए इंफॉर्मेशन टू टेक द पोजीशन ऑफ योर लैंड फ्रॉम द रेलिवेंट अथॉरिटी, कंपनी, बिल्डर, एनीवन।
تو possession letter is a letter which informs to the allottee to come and take the possession. So when you go for the taking over the possession, then there is another letter called acknowledgement of possession. You have received the possession from the builder, from the authority, from KMC, KDA, anyone. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں آپ کو جو ہے نا acknowledgement of possession آ جاتا ہے. اب یہاں پر آ کے یہ فائل تقریباً مکمل آپ کی ہو گئی اور آپ کے پاس کاغذات کی ڈیٹیل آپ کو میں نے دی. اس سے پروسیس ایک اور شروع ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو لیز کرانی ہے تو پھر وہ لیز کے چارجز آپ سے لیتے ہیں. اس میں اسٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا وہ اپنے اپنے حساب سے علاقوں کے حساب سے جو ویلیویشن ہوتی ہے اس کی اسٹیمپس وغیرہ لگتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ رجسٹر ہو جاتا ہے. اور وہ رجسٹر ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے. پبلک ڈاکومنٹ بننے کے بعد اس میں یہ گارنٹی ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی اور تیسرا کلیمنٹ نہیں ہے, یہ پراپرٹی آپ کی اور صرف آپ کی ہے. ہم نے ایک پروگرام اس سے پہلے کیا تھا جس میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر کبھی آپ کے کاغذات کھو جائیں, کوئی مسئلہ ہو جائے, جل جائیں, کچھ ہو جائیں, وہ ایک پروگرام ہے, وہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں جو ہم نے ابھی تک اپنے کسی پروگرام میں نہیں بتایا کہ ہم ہر طرح کے جائیداد کے کاغذات تیار کرتے ہیں. آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے حساب سے ہم آپ کا ڈاکومنٹ تیار کر دیتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ چاہے وہ ملک میں رہنے والوں کے لیے ہوں یا ملک سے باہر والوں کے لیے, ایسے کاغذات جو کہ پاکستان میں آپ کی طرف سے پیش ہو سکے اور آپ کی اجازت سے پاکستان میں پراپرٹی خریدی یا بیچی جا سکے. یعنی ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو وہ چاہتا ہے کہ میری پراپرٹی میرے لیے کوئی پراپرٹی خرید لے, اس کا جو لیٹر ہے, جو اتھارٹی ہے, جو اس کے اندر چیزیں ہوں گی, وہ لیٹر بھی آپ لوگوں کو بنا کے دیتے ہیں. یا کوئی شخص باہر بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے میری یہ پراپرٹی بیچ دیں, میں آ نہیں سکتا, میرے ساتھ کسی اسینشل سروسز میں ہے, طبیعت خراب ہے, عمر زیادہ ہے, ہزاروں معاملے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اس سلسلے میں بھی وہاں سے ہم ڈاکومنٹ ایسے بنا کے دیتے ہیں جس سے آپ وہاں کے لوگوں سے جو ہے نا وہ اٹارنی کے ذریعے آپ جو ہے یہاں پر ان کی پراپرٹی کو سیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی ادارے میں, پرائیویٹ سیکٹر میں یا DHA میں یا کسی اور ادارے میں جہاں ممبرشپ کا معاملہ ہوتا ہے, ہم ممبرشپ کی آپ کو کاغذات بنا کے دیتے ہیں اور اس سے آپ کے ممبرشپ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. اس میں جو اٹیسٹیشن وغیرہ کا کام ہوتا ہے وہ بھی کراتے ہیں. اسی طرح جائیداد کے ٹرانسفر کا معاملہ ہو, ہم تمام قسم کے کاغذات آپ کے لیے تیار کرتے ہیں, آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. اور کاغذات جو ہے وہ اداروں کے قوانین کے مطابق بنائے جاتے ہیں. جو ہم کاغذات بناتے ہیں وہ جو ادارے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم بناتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو. اس کے علاوہ نادرہ کے معاملات ہیں, سکسیشن, ایڈمنسٹریشن ہے. اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ کو سکسیشن اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن دلوانے میں نادرہ سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں, آپ کے ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں, آپ کی معاملات کو حل کر سکتے ہیں. کہ کوئی پریشانی ہو تو یہ بھی ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. کوئی پریشانی یا انکوائری چاہیے ہو آپ کو, ہمارے واٹس ایپ پر آپ جو ہے وہ یا یوٹیوب پر اپنے معاملے کو بھیج دیں اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی ریکوائرمنٹ یا اپنی کوئری لکھ دیں. انشاءاللہ آپ کو مناسب جواب ملے گا اور آپ کی پریشانی اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.